Okay, good evening all my students. So for today we will have grammar unit 19. So this is about I have done present perfect and I did past simple. Jadi kalian pertama harus tahu dulu dan harus ingat apa itu rumus dari present perfect, yaitu subject plus has or have plus verb 3. Ingat, has or have plus verb 3 itu adalah present perfect. Nah, untuk past simple kita menggunakan subject plus verb 2. Okay, you have to remember it. First, we will move to past simple. Jadi perbedaannya itu terletak pada pertama, past simple. We use past simple with a finished time. Jadi kita menggunakan past simple ini untuk waktu yang udah selesai. Contohnya past simple, this is the pattern. Past plus finished time. What is that finished time? Finished time is example. The example are yesterday, last week, 6 months ago, at 3 o'clock. So this is all of them is also have finished time. Udah menjadi waktu yang selesai. Mereka udah selesai. Nah, examples. We have to know what is the example for this. So the example number 1, I saw the boy last week. Remember, last week is a finish time. Jadi finish time itu waktu yang udah selesai. Bisa kalian pikir-pikir sendiri, ini ada at 3 o'clock, bisa aja berarti at 5 o'clock. Last week berarti bisa aja 2 weeks ago, 6 months ago. Seems like that. I saw the boy last week. Last week is a finish time. So we use verb 2 as past simple. Kita harus menggunakan verb 2 karena di sini adalah finish time. Nah, example number 2, when I was a child, ketika saya masih kecil. Nah, when I was a child itu berarti waktunya udah berlalu. Karena ketika saya masih kecil, sekarang mungkin aja kalian udah besar, udah SD kelas 6 atau udah SMP, bahkan ada yang sekarang. I didn't like sport. I didn't, it means that did plus not. Nah, did ini adalah rumus dari negatif for past simple. Ya kan? So we must use past simple if the verb is finished time. Like that. Okay, how about present perfect? Okay, so move to present perfect. Present perfect, we don't use present perfect with a finished time. Jadi kita tidak menggunakan present perfect untuk waktu yang udah selesai. Karena sesuai yang kita ketahui adalah present perfect is a sentence that is happens in past but it is still continue right now. Dia udah berlangsung di masa lalu tapi dia masih berlanjut sampai sekarang. Itu adalah definisi dari present perfect. Jadi kita tidak menggunakan yang udah selesai karena dia masih berlanjut sampai sekarang. That is present perfect. Number 1, the example, John works in a bookshop. He was worked there for 3 years. John bekerja di sebuah toko buku. Dia telah bekerja selama 3 tahun. Nah, 3 tahun dia udah bekerja, sampai sekarang pun dia masih bekerja. So that's why we use has plus verb 3. Because why, sir? Because 3 years ini bukan finish time. 3 years bukan finish time, tapi ini adalah durasi dia telah bekerja sampai sekarang, dihitung udah 3 tahun. Buat number 2, I love traveling. Jadi saya suka jalan-jalan, berpergian. I have visited many countries. Have plus verb 3. Why we use verb 3? Yang pertama, because there is no finish time here. Tidak ada finish time. Yang kedua, the second, I love traveling. I have visited many countries. Until right now, I still want to visit any country. Sampai sekarang saya masih mau mengunjungin negara-negara yang lain. So that's why we use have plus verb 3 as present perfect because the action is still right now. Masih berlanjut sampai sekarang. Okay, for the easiest one, I give you the way. Yang pertama adalah if you want to choose present perfect and past tense. Yang pertama yang paling mendasarin adalah past tense. Udah pasti ada keterangan waktu. Tapi kalau misalnya present perfect, 3 years ini jarang-jarang banget ada keterangan waktunya. Bisa aja contohnya seperti ini. I love traveling, I have visited many countries. There is no adverb of time. Jadi that is the easiest way how to define bagaimana cara menentukan past tense or present perfect. Note, I give you note guys. Number 1, we use past simple to ask when or what time. Jadi kita mau menanyakan tentang when atau what time, kita tidak menggunakan present perfect. But it's only used
past tense. Example, when did you arrive there? Kapan kamu tiba di sana? Nah, kita tidak menggunakan present perfect, tapi kita menggunakan past simple. Number 2, compare present perfect and past simple. So, I'm going to compare. Mau membandingkan bagaimana cara menggunakan present perfect dan simple. Past simple. Jadi dalam satu kata yang sama, misalnya, present perfect. Have you ever been to Spain? Apakah kamu pernah pergi ke Spanyol? Nah, pertanyaan ini kita menggunakan present perfect karena pertanyaan ini menanyakan kita sampai sekarang, pernahkah kita mengunjungi Spanyol sampai sekarang? For me, I haven't been to Spain because I don't have time to do that and I don't have money for going there. So it means that intinya adalah present perfect. Kita bertanya sesuatu yang sampai sekarang apakah lanjut terjadi. Sampai sekarang ini udah terjadi atau belum. Have you ever been to Spain? Apakah kamu pernah ke Spanyol? You can answer. Kalian coba jawab gimana. Past simple. Nah, past simple ini adalah example, did you go to Spain last year? Nah, dia bertanya, apakah kamu pergi ke Spanyol tahun lalu? Tahun lalu kamu pergi ke Spanyol atau enggak? Kayak gitu. Jadi dia menanyakan langsung waktu yang spesifik untuk waktu yang telah berlalu. Tahun lalu adalah waktu in past, finished time. So that's why we use did. So this is all the materials today, guys. I hope you can understand well about how to use present perfect and how to use past simple. So thank you for your attention. Now please take out your grammar book and do your exercise. Thank you, guys.